ऐका रे ना ऐका रे साहेब वसळटा कितलो पावस ऐका काय ना जाल्यार डिपार्टमेंटान मेळोन न्ही एक न्ही इनिशिएटीव क्रिएट कसो करप कितें करप हय ट्रेनिंग दिवपाची कळ्ळें आतां ह्या सायार आमी ट्रेनिंग दिले पळय तशें सगळे आमगे सिव्हिलियन एक एक घरांतलो एक मनीस कंपल्सरी त्या कोर्सा अटेंड जावपाचो आनी मिटर कसो शिकप तो तेजेर कितें तोडगो सरकारान अरे आमगे वसोयड्या म्हाका एक सिंपल आमगे सिंपल वसोयड्या तुका सांगता 90% लोकांक हें कळपाक ना बिल येता आमगे ओल्ड वाडे माथेकर आहले आमी कॉलेज केलें आनी मिटर काडपाक लागले पेशंट गेलो मिटर काडून गेलोय मी डिपार्टमेंटान आतां म्हयन्या म्हयन्या बिल येता म्हाका मिटर कितें करपाक येतें डिस्कनेक्शन कितें करपाक पडटा मीटर काढून गेलो लायट केलो टीडी जाल्यार मिनिमम बिल येतलो आणि आम्ही 6 महिने पयले कांयच सारकें ना तू म्हणून आमकां पनिश करपाक ना डिपार्टमेंटाक कांयच सारकें ना चांद्रे ऐका एक चांद्रे एक फॅमिली आसा ऐका चांद्रे एक फॅमिली आसा हांव सारकें स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता गोंयांत वन ऑफ द फर्स्ट फॅमिली जेंच्यांनी सोलर घातला 11 केवी प्लांट घातला सोलर 11 केवीचो ऐका 11 केवी प्लांट सोलर घातला आनी आमगेलो जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आसलेलो आमगेलो पात्रांव तेन्ना तेका व्हरोन म्हागे सासपायक व्हरोन अवॉर्ड दिलेलो ऐका अवॉर्ड दिलेलो ऐका तेका पयरच्या म्हयन्या सोलर घालून 8,000 रुपया बिल येयला सोलर घालून 8 एक्चुअली सोलर घालता गव्हर्नमेंट पयशे दिता म्हळ्यार गव्हर्नमेंट तुका सबसिडी न्ही मागीर तुका ऑन ग्रीड वयता न्ही तुका युनिट एक्स्ट्रा गव्हर्नमेंट विकती घेवन तुका पयशे दिता ऐका पूण एका एक म्हयन्या 8,000 रुपया सोलर घालून बिल येयला सूर्या मिस्टेक तेणे चार्जीस लायले तेणे चार्जीस कित्या लागून हें सगळें हें जाल्लें आसा एक्चुअली कितें लायटीची एज पर द जीआरसी प्रमाणे इम्प्लिमेंट जाल्ली आसा टॅरिफ जे आहा पयलीं आमी पयलीं KWHची रिडींग करताले पण आता कितें जालां 3 पॅरामिटर KW डिमांडाचे हें करता डिमांडाचे केले जाल्यार लोड लोकांना वाडलेलो सँक्शन लोड आसता तो कमी आसता आनी यूज करता तो डिमांड जास्त करता आनी ताका लागून तांकां खुबशे जाणां मॅक्झिमम म्हजे कडेन नॉलेजी प्रमाणे येयल्ले प्रमाण खुबशे ते तेंचे एनर्जी चार्जीस तांकां पेनाल्टी पडटा आनी ताका लागून तेंची बिलां वाडटा ते आमी खुबशे जाणांनी ते केसी म्हाका 100 एंड मोर दॅन 100 150 लोक अशे येयल्ले तेंचे क्लियर जाल्ले आसा तेंगे इन्क्रीज ऑफ लोड करून ती क्लियर केल्ली आसा थोडी कितें आसा KVH आसा पळय ती KVH पॅरामिटर सो एक्च्युअल रिडिंग्स आनी जो मोटर जो आहा जो इंडस्ट्री बीन कितें आसता तो मोटर तो युसेज म्हळ्यार खंय तरी वेस्ट जाता तो कावंट जाता आनी त्या रिडिंगाचेर आमी तांकां बिल करता ताका लागून ती म्हाका तें बिल खूब जाणां इफेक्ट जालें पूण तेंगे आतां खुबशे जाणांनी कॅपासिटर जावं हें चेंज करून इम्प्रूव जाल्लें सो म्हाजे हिसपान ते थोडे जाणां तरी पूण अजून आसा ग्रिवन्सी येता हे नाशें ना खुबशे येता पूण आमी तांकां ते एज पर द GRC प्रमाणे जे जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशन टॅरिफा प्रमाणे आमी बिल करता आमी आनी जे मिटर आमचे मिटरींग कितें आसा फॉल्टी आसा ते आमी इमिडिएटली ते रिप्लेस करून तांकां सॅटिस्फाय करता सर काही फॅक्ट कशें आहा अचानक जर इतली बिल म्हाका फ्लॅटांत येवपाक लागली 8,000 रुपया म्हाका कांय इंडस्ट्री ना कांय ना आतां दत्तराज म्हाका मेळ्ळो म्हणून तूं जालें हें जॉयन जावपाक कारण म्हाका हें जालें आतां आयज हांवें 7-8 हजार भरले काल भरले जाले परत 4,000 भरपाक लागले इंजिनियरान 1,000 घेतलो मागीर टायपिस्ट करपाक तेणी 3,500 घेतले 350 घेतले म्हळ्यार हे भरून हांव 14-15,000 खर्च केलो आनी 2 दिसान लीव काडून रावलो पळय मागीर इतली बिल आमी पयशे हाडप म्हणजे भरप म्हणजे पगार येतलो कितलो गव्हर्मेंटान तेचे भर घेवपाक जाय न्हू आतां गव्हर्मेंट आमगेलो रे पूण आमकां खावपाक लागला आतां अशें दिन म्हणटा हेच ते अशें दिन गणजेलो अभियान आनी कितें हे आमी काम करून थकले पळय लोकांनी आमी पयलीं कंप्लेन करताले हें करता तें करता म्हणून आतां आमचेर हें ऑपोजीट येयला आनी 4,000 भरले परत भरपाक लायले म्हाका आतां टोटल कितले टोटल म्हाका आतां 15,000 भरले लायटी बील धरून सगळे लायटी बील भरपाक 3,000 ते इंजिनियराक दिले हांवें 3 दीस सुरू जाले आनी हे 4,000 भरपाक लायले कपीश लोक आतां अशें म्हणपाक लागला पयलीं जे आसा चिमणे दिवी जे आसले तेच बरे आसले म्हणटा तेच बरें आनी पयलीं मिटरूय बरें आसले ते फिरताले घुंवताले पळय ते मिटर सारकेले हे डिजिटल मिटर आमकां कोता येवपा न्हू आनी स्मार्ट मिटर हाडून जाता ते आमच्या हड्याक घालपाक जाता आतां कितें चल्लें तें भयानक वातावरण चल्लां सध्या हांव एकट्या तेगे बाबड्या हिंसा हें घेवन लायटी बिलां विचारपा आयले इतल्या हांगा कपीश मेळ्ळो पयल्या कपिशा प्रॉब्लेम तेज्याकूय व्हडलो
तेगे शॉपा बील तेका आयला पळय 6,000 रुपये 7,000 रुपये तर कॉफिशा बील पळयल्यार तेगे फ्लॅटा बील आयला 8,000 रुपये आनी प्लस तेका आनी कितें कोण एप्लिकेशनां माती गोबर कसलो डायग्राम काडपाक लायला तेगे जाले ते 16,000 रुपये आतां सो आतां लोकांनी ही बील भरप काय लोकांनी आपणा कितें आसता तें सेव्हिंग करप म्हणून कांय कळना एक वटच्यान आमच्या पात्रांव म्हणटा सगळें खंय हें केलां कितें अंडरग्रावंड केबलिंग केलां हें केलां बरी वस्त ती अंडरग्रावंड केबलिंग केलें सगळें आतां अशी परिस्थिती येयल्या घरा फॅन ऑन करतना भंय दिसता कित्याक तेगे हिंसा शॉपां भितर 3 बल्ब चलता आनी एक फ्रीज चलता आनी तेका बील आयलां ते 7,000 रुपये आनी आमी आतां येई वचून मेळ्ळो सो येईन आमकां थोडे टॅक्निकल टर्म्स सांगले हें करप तें करप तें मिटराचेर हें रिडींग पळोवप आमी पळोवपाक शकता बारीकशे आमच्या असोयड्या समज जर ते पळयले असोयड्या चडशे आमगेले बारीक लोक आसा म्हणजे बारीक समाजा लोक आसा तांकां बाबड्यांनी तेंच्यांनी ते मिटर वाचप कशें अशें जर गोव्हर्मेंट इन फ्युचर जर चित्ता की लोकांनी जर हे मिटर रिडींग करपाचें जाल्यार गोव्हर्मेंटान एक सगळ्या सिटीजना खातीर 3 म्हयने एक क्रॅश कोर्स करचो पडलो सो मिटर कसो वाचप तो लोकांक शिकोवपाक पडटा गोव्हर्मेंटान कित्याक ह्या बिलाचेर कितें कितें चार्जीस बी आसले म्हाजे जाल्यार तकले वयल्यान गेले हांव तरी मात शिकला सो हें जर म्हज्या जर तकले वयल्यान वयता जाल्यार बारीक लोकांनी कितें कळटलें सो हें आतां स्मार्ट मिटर म्हणटी आनी वस्त बाबा भयानक जाल्या ती आमी आतां एक असोयडे बी आमी सिग्नेचर घेवन आमकां तें नाका म्हणून सांगता सो आतां हें कितें करप म्हणून कळना हें बील पळयल्यार भंय दिसपाक लागले पळय फ्लॅटा बील गेले 8,000 रुपये आनी आतां हे पळय तेणें हें चलन भरलां पळय 3,942 रुपये तें प्लस तेणें डायग्राम काडपाक आनी 1,500 रुपये दिल्या तो कोण भुरगो येयले तेका 350 रुपये आनी कोणा 500 रुपये हे पळय हो डायग्राम काडला सो हे बारीक लोकांक बाबड्याक कितें आहा सतवणूक की म्हाका कांय कळना पयलीं तें मिटर आसलें तेंच बरें आसलें पयलीं बिलांय बरी आसलेली कांय कळना कितें चल्लो म्हणून कांय कळना आमकां मग थंय लायटी बी लावल्यार खंय तरी पिवणूक करप लोकांली ग्राहकाली अशी दिसता तुका ना पळय बारीकशे मरे तुवें चिंतोन जर पळयलें न्ही आतां पळय एक कपिशा समज एक नॉर्मल एक फ्लॅटा धर तूं ऑन हायर सायड एक 2,000 रुपये बील येतालें सो आतां तेका बील आयलां 8,000 रुपये सो 6,000 रुपये तेका बील एक्स्ट्रा आयलां 1,500 येतालो पयलीं 1,500 बील येतालें खंय जर 2,000 धर तूं कळ्ळें 6,000 एक्स्ट्रा आयलां अशे कपिशा सारक्यो गोंयांत कितली फॅमिली आसतल्यो सो तेंगेले 6,000 इंटू दोज फॅमिलीज केल्यार कोट्यांनी पयसो गोव्हर्मेंट खंय घालता म्हणून कळना आमकां काय हे अंडरग्रावंड केबलिंग केलं तर पयसो बी आमचे कडेन वसूल करता जाल्यार कितें तरी टॅरिफ वयर लावन डायरेक्ट वसूल करपाचो अशें करून भितरल्यान हे चोरी करून वसूल करपा न्ही सो हें वायट ही गजाल सामकी वायट हें कोणें तरी लक्ष घालपा हेजेर